मेंबरशिप कार्ड और फिर उससे खूब सारी राइड, बहुत ज्यादा गेम खेलेंगे, आपको इसमें बहुत मजा आएगा। खेच के मारो। या प्लीज इसका तो उठ जाए। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अहमद और मेरा नाम है मिनाल और मेरा नाम है अयान। सो आज की वीडियो में हम आए हैं जॉयलैंड और यहाँ पे हम आपको बहुत मजा करवाएंगे। सो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी और आपने पूरी देखनी है, क्योंकि आज हम लोग आपको खतरनाक से खतरनाक राइड दिखाएंगे और हम पूरे जॉयलैंड का टूर भी करवाएंगे, सुपर स्पेस भी जाएंगे जो बहुत मशहूर है। क्या तुम लोगों ने खतरनाक राइड्स का बोला? यस। डरपोक, हम तो खतरनाक से खतरनाक लेंगे, ये इनको तो बच्चों वाले पे बिठा कोस्टर। ओ कौन सी थी वो? डिस्कवरी। हाँ डिस्कवरी। ओ डिस्कवरी पे तो मेरा दिल हलक सब कुछ मुंह में आ जाएगा। ड्रॉप टावर पे बैठेंगे। चलो पहले टिकट तो ले लें। चलो। तो भाई के पास है टिकट, अब हम लोग अंदर जाएंगे। सो अब हम एंटर हो चुके हैं पार्क के अंदर। अब ये देखें हमारे साथ बहुत ज्यादा राइड्स हैं और ट्रिप भी है स्कूल का। अभी हम देखते हैं, अभी तो हम वैसे बैठेंगे नहीं, अभी तो हम पहले देखेंगे कौन कौन सी राइड्स हैं, फिर हम बैठेंगे और आपको भी अपने साथ मजा कराएंगे। तो चलें चलते हैं। वो देखो डिस्कवरी, इसको लॉलीपॉप भी कहते हैं। तो अहमद हम लोग जाएंगे ड्रॉप टावर में क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। मेरे दिल में ना कचेला और मेरे दिल में ना मजा आ गया। तो चलिए आराम आराम से चलते हैं। चले चले चले। बहुत मजा आया। शू करके ऊपर जाता, गोल गोल घूमता, डस। मुझे लगा कि ये आएगा एकदम नीचे आएगा फिर उतार देगा। गाइस वो देखिए नीचे भाई, देखना गाइस। मुझे लगा ये देखो ये करते हैं, यूं लेकर फिर ऊपर जाता है, यूं लेकर फिर मुझे लगा एक ही दफा को उतर जाएगा। पर पहले अयान भाई का टाइम नहीं आया था, दो बंदे बच गए थे तो हम लोग बैठ गए थे हम दोनों। तो अब अयान भाई बैठे हैं अकेले, हम नहीं बैठे। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। इसको लगा होगा? नहीं, बस नीचे जाते हुए मैं बस थोड़ी सी टांग अंदर कर लेता था क्योंकि बस मुझे तो मजा आता था, मुझे डर नहीं लगा जरा सा भी। यहाँ मैं दिल का दोबारा जाऊँ। सबसे ज्यादा मजा तब आता है वो जंप करके नीचे आता है ना, दिल को सुकून मिलता है यार। दिल ऊपर भी आता है, ऐसा लगता है स्काई डाइविंग कर रहे हैं हम। हाँ तो गाइस ये बड़े मजे की गेम है। इसमें हमने 2 मिनट 30 सेकंड के लिए लटकना होता है और अगर हम लटक गए तो 5000 रुपीज मिलते हैं। वैसे हमें 5000 रुपीज मिलने नहीं है क्योंकि ये जो पाइप है ना इस पे इनका एक राज है, ये पाउडर लगा हुआ है तो उससे हाथ फिसलते हैं। तो इनकी सारी चालाकियां मैं जानता हूँ भाई। ऐसे मैं नहीं करता ना, तब नहीं, ऐसे पकड़ते हैं तब नहीं होता, ऐसे ग्रिप बनती है। तो भाई लेना है ये वाला? नहीं, इतने मजे का तो है नहीं। तो फिर वो वाला कौन सा वाला? अच्छा ये वाला तो बच्चों वाला नहीं, वो वाला कौन सा? वो तो है ही नहीं। तो ये वाला देख लो, ये वाला पता नहीं कौन सा। ये ऐसा डरपोक किस्म का इंसान है ना, मेरी भी राइड हराम करता है। मैं डर तो नहीं रहा, मैं सिर्फ मुझे सर्दी लग रही है। ड्रामेबाज इंसान। अहमद एक साथी बैठो बैठो।
احمد یار ابھی چلنے لگا ہے, کیسا فیلنگ ہوگا مجھے نہیں پتا. ہاں ڈر لگ رہا ہے مجھے. نہیں اس میں کیا ڈر لگنے والا, جب ہم ادھر بیٹھے ہیں ڈراپ ٹاور, ڈراپ ٹاور پہ بیٹھی اس کا کیا ڈر لگا. یہ تو سیٹ بیلٹ کی ضرورت ہے. ہاں ڈر لگ رہا ہے, تیز ہے, بڑا ڈر لگ رہا ہے. مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آ رہا. بچوں والی رائڈ ہے گائز. منال کپ پہ بیٹھے, ادھر کپ پہ بیٹھتے ہیں, چائے والا کپ, چائے. چلو کہاں ہے گائز, چھوٹی والی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں, یا پہلے پہلے کشتی اس میں بیٹھ جاؤ. چلو اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو گائز یہ جھولا کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, بڑے مزے کا لگ رہا ہے, بیٹھنے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن انہوں نے ہر کے لیے ایک ہائٹ رکھی ہوئی ہے. چلیے اپنی اپنی ہائٹ دیکھتے ہیں. یہ تو اس سے بڑا ہی. میری ہائٹ ٹھیک ہے, ادھر تک ہے دیکھو. نہیں ادھر تک تو نہیں. گائز آپ کو پتا ہے ہمارا راز جوتے دیکھیں آپ, اس لیے موٹے سول والے پہن کے آئے تھے تاکہ اونچے ہو جائیں. بیٹھو گے اندر؟ ہاں چلے اب ہم کو جب رائڈ میں بیٹھیں گے تب ویو کروائیں گے. سو ابھی ہمارے کو سبسکرائبر بھی مل گیا, ہمیں فینس, ہمیں دوست ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے, اور ابھی ہم دیکھیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے, کیونکہ رائڈ دیکھیں بہت بڑی ہے. اور احمد منال نہیں بیٹھ سکے کیونکہ وہ ان کی ہائٹ چھوٹی ہے نا. بہت ڈر لگ رہا ہے سب کو, ان کو بھی بہت ڈر. Oh shit man, oh shit, oh my god, بھائی جھٹکے بہت ظالم لگ رہے ہیں یار. یار اتنا ڈر تو نہیں لگتا, جھٹکے لگتے ہیں. آپ کا بھائی کہاں ڈرتا ہے یار, یہ سبسکرائبر بھی ہمارے بالکل نہیں لگ رہے. جب جھٹکا لگتا ہے نا صرف تبھی ڈر لگتا ہے, اس سے بعد نہیں لگتا. ڈر تو بہت لگا اس میں, اتنا نہیں بس خیر ہے. وہ بہت ڈر, دل میں درد ہوتا ہے نا, جو اوپر سے چھوٹتے ہیں نا, بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یار. بھائی آپ کو ڈر تو نہیں لگا؟ ڈر کو تو مجھ سے ڈر لگتا ہے. اچھا پہلے چیز لگتا ہے. ہاں نہیں لگا ڈر مجھے. آپ نے اس میں بیٹھنا ہے اب؟ نہیں یہ بچوں والا ہے. ہاں اس میں چلتے ہیں بھائی, اس میں چلتے ہیں. زیادہ ڈر نہیں لگا, لیکن نا وہ طاقت بہت لگتی ہے جب وہ نیچے ہوتا ہے نا. پورا کیا نہیں پوری ایسے ڈاگنگ کار میں چلتے ہیں. ادھر ادھر آؤ تو چل کے